Good morning guys, good morning. Yan, harap na naman kami guys sa aming bisyo. Dito na ako, Jerry Boy oh. Kuliran dati. Ayan guys oh. Mamadali na guys oh. Nagtulin. Ayan guys oh, tulin na yung Master Jerry Boy oh. Oh, nga. Oh, masakit yung dibdib. Patay guys. Masakit yung dibdib. Sinuot na uniform yung bago guys. Masakit yung dibdib niya. Shout out, Hunter Tripoli. Ayun oh. Shout out daw. Oh. Shout out sa ano, sa sponsor ng uniform mo, ha? Hunter Tripoli. Aywa. Ha? Hunter. Yan. Ayan guys. Masakit yung dibdib niya. Baka kulang sa tagay yan. Okay guys, let's do it na. Oh, harap na. Stress na naman. Oh, harap na kayo mga master. Busy tayo muna. Nasa na kayo? Puro tayo yung stress. Oh, stress daw guys. Yo. Yung kabayo ko guys, habang na, kanina pa. Yan. Okay. Let's do. A few moments later. Ayan guys, oh. Saka na, Jerry Boy. Pagod, agad. Ayan, oh. Pagod na siya guys. Yan. Diretso tayo guys. Walang sasakyan daw guys. Let's go. Diretso guys, oh. Yan. Let's go. Diretso. Saka na, Jerry Boy. Bilisan mo. Sige. Pajak eh. Umaga guys, oh. Shout out. Umaga ang aming exercise. Ang lamig. Hunter Tripoli. Yan oh. Wow. Sarap daw ng pakiramdam niya guys sa kanyang jersey. Hindi namin na mamaya baka anong mahuli namin mamaya dito ng jersey na to. Nora, uli. Pipilitis natin ito guys. No tight. Yari kami dito guys. No tight kayo. Bahala na. Ang malaga, hagis sa pagbidagan. Yan guys, oh. Parinig kita sa mukha. Good morning guys, good morning. Start tayo guys fishing dito sa aming paboritong spot guys. Ngayon na uli nakabalik dito sa Mato. Ayan, Master Jerry Boy, umahagis na siya guys. Ayan. Pero akong narinig guys na ibon dito. Yan. Ito guys. Update ko kayo mamaya guys kung makahuli. Ayan o. Shoutout sa lahat ng mga anglers. Mandaragat workers. Ayan. Dito. Hagis! Guys, hagis hakida. Hagis pala. Doon, wala doon. Guys, ang nag-iuwi na pagod na guys. Nag-iuwi po. Babat. Babat. Biwaban. Dagat. Puntahan. Yan guys, oh, napagod kaway-kaway dyan. Napagod guys, gulo, mayroong gulo ayaw tumagal. Yan guys, oh. Sige, hagis lang. Jerry Boy, hagis. Hello. So guys, oh. Basa ng aking jersey guys. Sumawat aking lure. Yan, may kumukulo doon sa likod. Patikiin ko na. Ayan guys. Ayan,
guys. First target malaki na dito. No landed donation pa. Ito lang natin. Ayun o. Giligoy. Tapos na lang. Napupo. Oh my God! Wow! Titira tayo guys. Ayo. Wow naman! Wow! Wow! Hindi ka na bay. Lagi lagi boy. Agis. Kung may daga. Sana all. Donation din. Ayan guys, so ubos, botol. Ayan pambabad. Yan. Ayan isa dyan, nasasalit pero natatanggal. Yun, ganda ng ano dito guys, tanawin dito guys. Yun. Hinganga ba Jerry Boy guys. Hinganga. Hinganga guys. So. Ano, pagod. Yan, bisyo pa more. Sige, fishing pa. Yan, ginaw ko guys. Ganda o, yun o. Yan o.